Indonesia has surged ahead as the first Southeast Asian country to build a high-speed rail line. 雅万高铁将成为印度尼西亚的新地标，也会成为整个东南亚的新地标。Whoosh, as it's endearingly called by locals, is a groundbreaking 142-kilometer project connecting Jakarta to Bandung. Cepat, nyaman, dan beberapa kelebihan yang ada di kereta cepat Whoosh. More than a feat of engineering, the line is also a testament to the places and lives it has already transformed. Ojol-ojol di sini bisa memanfaatkan dari penumpang yang turun dari kereta cepat. CGTN's Assignment Asia meets the people and visits the places that are already reaping rewards 1 month into the rail's public opening. This is my first time taking this train, and it's really amazing. This is no typical Wednesday afternoon for Felicia Deborah. The 21-year-old student is finally taking a trip she has waited months for. In 20 minutes, she will take her first ride on Indonesia's new high-speed rail. Beritanya tentang kereta cepat Jakarta-Bandung tuh menurut saya cukup excited ya. Dan kebanyakan teman aku semua di sini tuh orang Jakarta yang kuliahnya di Bandung dan perlu commute. Mereka juga seneng sih menyambut ada kereta cepat sekarang ini. Mereka sih antusias, seneng pengen cobain juga. Anticipation in Indonesia has been brewing since construction began in 2016 and peaked this year after Chinese Premier Li Qiang's visit in September. The successful test ride and inspection was testament to the extent of Chinese expertise and Indonesian commitment involved in realizing the development. 不管我从寒带到温带到海南岛热带，类似于印度尼西亚的，还是从我的东部的这个湿润地区到我的西部的干燥的沙漠地区，在中国呢，高铁的应用场景是最大的。 Tiongkok ini saat ini menjadi pemimpin untuk pengembangan teknologi kereta cepat di dunia. Sehingga kita sangat beruntung bisa langsung bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok dalam hal ini. The development is part of the Belt and Road Initiative first announced by President Xi Jinping in 2013. The monumental project has made strides in connecting China with the rest of the globe through infrastructural developments. 设施联通是合作发展的基础。我们要着力推动陆上、海上、天上、网上4位一体的联通，聚焦关键通道、关键城市、关键项目，连接陆上公路、铁路道路网络。 海上港口网络。 This colossal rail collaboration between China and Indonesia finally came to fruition in October 2023. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, saya nyatakan dioperasikan. Since then, developer and operator KCIC or Kereta Cepat Indonesia China has recorded astronomical ridership levels. 董事长在统计了有关数据之后，对媒体公开发声也是几乎100%，97%以上上座率。当然，我们从昨天开始又加开了列车嘛，现在开成32趟。 The increased fleet of 32 trains will service a total of 4 stations. 4 stasiun itu sudah melalui studi yang panjang. Jadi saat ini ada 4 stasiun yang melayani mulai dari Halim, kemudian Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. 4-4-nya dipandang memiliki potensi untuk membangkitkan penumpang.
The station's locations were chosen for their proximity to economic and industrial nodes. Halim Station is situated in East Jakarta, the country's current capital. Karawang Station, though not yet operational, is situated in Bekasi Regency, an industrial hub, while Padalarang and Tegaluar stations are both in Bandung, a commercial and tourism center in Indonesia. Kami dari kereta KCIC ingin mengkampanyekan kepada masyarakat, ayo naik kereta cepat bus, ayo kita beralih ke public transport, ayo kita alihkan kemacetan di jalan raya, polusi di jalan raya, bareng-bareng bersama-sama menggunakan kereta cepat bus. Beyond encouraging Indonesia's positive attitudes towards train travel, KCIC also hopes that the introduction of the rail will bring about a positive shift in Indonesian society in general. 一个社会的发展永远离不开认知的改变，所以我觉得在不断的融合过程中，我们一定会汲取更好的东西，去突破自己的认知。我觉得这些应该都是收获，而不仅仅是 money。Felicia is about to be one of nearly 400,000 who discovered the novel experience the rail and continued development in Indonesia can offer. Daripada kita habis waktu di jalan doang nggak ngapa-ngapain, jadi mendingan aku bisa lebih produktif dengan kereta cepat ini kan. Biasanya sih aku kalau ke Bandung itu travel beda-beda, itu bisa 3-5 jam, tapi kalau misalnya traffic itu bisa lebih dari itu. 现在呢，这个很多人就是感觉非常方便，所以它其实带来的是人们对一种生活方式的改变。 It's really amazing for me as the train is so comfortable. I am pretty happy with this train, and yeah, I'll consider this train my future transportation to go to campus. The rail now takes riders from Halim Station in Jakarta to Bandung's first stop, Padalarang Station, in 20 minutes, a duration many making this journey would never dream of before the introduction of the rail. Kalau beberapa teman-teman saya bilang jet lag naik mobil dari Jakarta Bandung mending naik kereta cepat bus, serasa keluar dari rumah itu sama dengan keluar dari stasiun, sama-sama fresh karena cuma 25 menit. Professor Sony Wibowo teaches and runs a transportation engineering research program at the Institute of Technology in Bandung, Indonesia's top university. He believes that boons go beyond reduced travel times. Kereta cepat Jakarta-Bandung ya itu memang meningkatkan konektivitas dalam artian memberikan banyak alternatif ya bagi orang-orang baik di Jakarta maupun Bandung untuk bisa bergerak di kedua kota itu. Semula hanya ada kereta biasa, ada bis, ada jalan tol. Sekarang masyarakat Bandung dan juga masyarakat Jakarta diberikan alternatif baru berupa kereta cepat. Individuals traveling between Jakarta and Bandung are reclaiming countless hours and enjoying heightened connectivity with the aid of Indonesia's new high-speed rail. Businesses big and small have also benefited from the line. Anang Putranto works for Gojek, Indonesia's leading ride-hailing services provider. On-demand transport providers like him have flocked to newly constructed stations since the rail opened. Ojol-ojol di sini bisa memanfaatkan dari penumpang yang turun dari kereta cepat. Selama ini udah banyak penumpang yang dari sini. Tiap hari itu bertambah-tambah. Jadi untuk ekonomi buat ojol itu sangat membantu. Anang feels that Gojek riders in particular have benefited. Karena mereka udah jauh-jauh dari Jakarta, ngujar waktu setengah jam sampai Bandung. Untuk nyampe ke rumah juga, kalau nggak pakai ojol, transportasi nggak kan belum lama, kan belum lengkap lah.
So passengers chose to maximize time saved with the rail by covering their last mile via motorcycle, the only accessible and efficient mode of transport capable of beating Bandung's massive jams. At Jistex, a textile company in Bandung, manager Welly Jondroatmoko has struggled to improve the commute for employees from Jakarta. Sekarang mungkin sudah hampir 20-30, tapi terus bertambah Pak. Dengan semakin berkembangnya perusahaan kita, terus semakin bertambah talent-talent tersebut. Jadi mereka dengan adanya kereta cepat ini, mereka willing, mau datang ke Bandung. Karena mereka berpikir, ya saya datang ke Bandung hanya 1 jam, dan mereka hari Jumat bisa pulang kembali ke Jakarta, Jumat sore setelah jam kerja. Jam 5 sore mereka bisa pulang, masih bisa makan malam dengan keluarga. Lalu Senin pagi sudah kembali lagi ke Mari. As the biggest exporter of textile products in Indonesia, Jistex worldwide sales average 3 million yards per month. To keep up with demand and expand further, Jistex needs to attract talent from major cities like Jakarta. The accessibility the rail now affords has been promising. Jadi hanya 1 minggu ini saja saya rasa sudah ada sekitar 4-5 calon talent yang memang domisilinya di Jakarta dan dia sudah willing untuk bekerja di sini Senin sampai Jumat, nanti Jumat sore pulang kembali ke Jakarta. Itu sangat luar biasa. Majority of textiles manufactured at Jistex supply another local major tourist attraction that is also leveraging on the new rail line. Rumah Mode ini intinya kita adalah destinasi wisata belanja. Jadi kita tempat pariwisata, one stop shopping, di mana di sini kita juga menjual pakaian, menjual juga makanan dan lain sebagainya. Once a garment factory founded by Henking Wargana's family, Rumah Mode is now a repurposed 20,000 meter square shopping complex that welcomes up to 10,000 shoppers on a regular weekend. Jadi Rumah Mode ini asal muasalnya karena kita ada sisa stok dari pabrik, makanya kita jual lah di Rumah Mode. Jadi hanya factory outlet asli itu ya kita Rumah Mode ini di Bandung. Factory outlets like Rumah Mode draw crowds of domestic tourists from surrounding cities looking to buy high-quality clothing at wholesale prices. Sekarang Bandung-Jakarta dengan kereta api itu 1 jam lebih. Pulang pergi jadi 2 jam saja. Jadi ini sangat beneficial untuk pariwisata Kota Bandung, Pak ya. Jadi kita mulai melihat pengunjung-pengunjung ke Rumah Mode ini mulai menggunakan kereta api cepat juga. Dan yang paling penting untuk Indonesia ini kita ada efek untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa baik. Karena semua negara maju itu transportasi itu nomor 1, konektivitas itu nomor 1. Jadi di mana ada konektivitas, GDP setiap negara itu bisa tumbuh. Dan saya yakin itu dari masyarakat semua lapisan itu terasa efek ekonominya. Ini kontribusinya sangat luar biasa besar sekali ya untuk meningkatkan pendapatan lokal. Bunga Fayuti Putri is the Marketing and Communications Manager at Mason Pine Hotel. Today, the establishment is running at max capacity. So far sih masih lokal, masih dari Jakarta. Orang-orang Jakarta yang ingin berlibur ke Bandung dan juga orang-orang Jakarta yang corporate ada bisnis di Mason Pine. Bagi tamu-tamu corporate yang meeting, terkadang mereka menggunakan bus dan kemudian meeting di Mason Pine Hotel. Beyond ensuring guests are happy and that events hosted in the hotel go smoothly, Bunga is also tasked with coming up with solutions that will help the hotel leverage fully on the potential business the rail can bring.
Kita menyediakan fasilitas terbaru, yaitu penjemputan drop off dan pick up dari stasiun Padalarang bagi seluruh tamu hotel yang menginap, dan kami memberikannya secara gratis. Jadi bagi tamu hotel tinggal memesan kamar, kemudian informasikan ke kita bahwa dia menggunakan WUS dan kami akan menjemputnya. Dan sejauh ini sudah sampai 30 kamar setiap weekend itu melakukan reservasi penjemputan WUS ini. This tiny change in a hotel's offerings had a huge impact. Biasanya kita seminggu sebelumnya itu untuk weekend sudah full, sekarang 2 minggu sebelumnya sudah full. Business has been booming for establishments located near the Padalarang high-speed rail station. Kalau untuk optimis, sangat optimis sekali tren ini akan berkembang. Itu yang menjadikan kita optimis ke depannya bisnis itu pasti akan lebih meningkat lagi. One stop on at Tegaluar Station, Felicia Deborah is on her way to school. The station is located less than 20 minutes from her university. The final year students' search for a more efficient way to get to school has finally generated results. Jadi ke depan aku akan pakai kereta cepat ini sih, karena ya tadi lebih efisien waktunya, lebih oke. Dan kebanyakan temen aku semua di sini tuh orang Jakarta yang kuliahnya di Bandung. Jadi mereka juga emang tinggal dan commute-nya itu harus PP juga kalau misal di saat-saat sekarang semester terakhir ini. Jadi mereka sih antusias, senang pengen cobain juga. Bandung is home to some of Indonesia's best universities, and thousands of students like Felicia stand to gain from the increased efficiency travel by rail will offer. Selain itu, karena kereta cepat ini juga pakai teknologi yang advance, jadi ini juga membantu sih untuk masyarakat kita lebih aware juga sama teknologi. Jadi ada sharing knowledge gitu. 5 minutes from Tegaluar Station lies the nexus of this knowledge exchange, the training and maintenance center for the high-speed rail. This is the hub from which experienced Chinese engineers and operators currently run the line. 在雅万高铁的线路上驾驶动车组和在中国驾驶动车组几乎是完全一样的，因为印尼制造的高铁动车组完全是中国的技术、中国的标准，但是在驾驶起来心情是不一样的，既兴奋又自豪，为中国高铁走向世界感到骄傲。 After almost a decade, high-speed train operator Mu Chen still finds excitement and fulfillment in his work. 中国高铁飞速发展，走出国门，立足于世界，并且得到国际友人的肯定，我感到非常的骄傲。看着中国发展越来越好，而且中国的铁路发展越来越好，这是中国首次全系统、全要素、全产业链落地于海外的高铁动车组，我感到非常的自豪。 In time, Mu Chen will be able to share his enthusiasm with a freshly minted crew of Indonesian drivers. Kita harapkan nanti fully charge untuk kita pegang sendiri 1-2 tahun. Saat ini sedang dalam proses, baik itu training, kemudian magang, maupun kita lakukan praktek-praktek dan mendampingi dari operator Tiongkok. The handover is targeted for 2025 and will unfold progressively and eventually involve extensive on-the-job training of local trainees by experienced Chinese mentors. Sedang proses belajar untuk menjadi masinis kereta cepat. Menjadi masinis sebenarnya cita-cita saya dari kecil. For now, local novice Uju Sugiarto undergoes extensive theory and simulation lessons daily in preparation for future on-the-job training sessions with his mentor. Saya sangat bangga menjadi bagian dari kereta cepat, apalagi menjadi masinis kereta cepat. Ini jelas membanggakan saya karena ini melebihi apa yang menjadi cita-cita saya, karena saat saya
bercita-cita menjadi masinis itu hanya masinis KA konvensional. Akhirnya ada kereta cepat, berarti ini udah melebihi dari apa yang saya cita-citakan. Jadi saya sangat bangga. 我们先讲无形层面的，财富是不可以带走的，但是知识可以带走的。如果在这个过程中没有知识转化的话，那么印尼要么是从中国购买，要么从其他国家购买。但是我们在这个过程中，特别在建造的过程中，不仅培养了大量的技术工人，然后同时使相关的队伍掌握了一些技术上的东西，是吧？这样的话呢，它实际上是带来经济和能力双方面的这样一个提升。 Menurut saya adanya proyek KCJB ini sangat membuka lapangan pekerjaan dari kalangan bawah sampai atas. Jadi kita terus digembleng agar kita siap nantinya untuk mengambil alih pengoperasian kereta cepat ini. In light of the proven benefits the rail has brought, the question on many minds is whether the 142-kilometer line will be extended. Kereta cepat itu akan sangat efektif kalau jalurnya di atas 500 km. Kereta cepat itu akan sangat efektif, akan sangat bagus kalau bisa terkoneksikan sampai ke Surabaya. Surabaya is the third city after Jakarta and Bandung that, if connected by high-speed rail, will form a megapolis, or a group of sprawling hyper-connected cities in Indonesia that promises astronomical economic development. 我们一定要延长。我觉得，对美好生活的追求和向往，一定是我们共同的目标。但是我们要做的是，首先要形成有效的经验，形成中印尼之间的进一步互信，形成这个中印尼团队在这个过程中不断识别问题、解决问题的这种整合能力。 Tentunya perencanaan ini membutuhkan perhitungan, membutuhkan analisa yang dalam. Belajar dari sebelumnya Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya ini saya pikir akan menjadi satu milestone penting. From the bustling streets of Jakarta to the serene vistas of Bandung, the high-speed rail line has reshaped communities, fostered new economic opportunities, and brought a nation closer together. The experiences of those who built it, those who ride it, and those whose lives have changed because of it are a tale of progress, and of a railway that's more than just a means of transport, but a bridge to the future of Indonesia.